Hello guys, karon mag-road test ta sa Raider 150 nga gitaura nato og Pitch Bike Racing CDI version 3. So tanaw nato ang pila yang top speed after nato siya gitauran og CDI version 3. So stock lang ni siyang Raider og naka-alloy rim lang. And then gitauran lang nato og Pitch Bike Racing CDI version 3. So kung makita ninyo, 140 lang yung top speed. So kini siyang Raider kay standard lang. Naka-alloy rim lang ta. Naka-alloy rim tapos igamitan nato siya og Pitch Bike Racing CDI version 3. So ang iyang top speed kay 140 lang. So mao gid ang sagad niya. Nakaunat na kay ito. 140 ang top speed.